इस औरत को संसार कर दिया जाए। इसे दो निकाह करके हमारे कबीले की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। दबेर की आवाज पूरे जिरगे में गूंजी तो मेहर के पैरों तले से जमीन निकल गई। एक तरफ उसका वो निकाह था जो उसने मोहब्बत में किया, दूसरी तरफ वो निकाह जो जबरदस्ती उसके सर पर थोप दिया गया। शान एक ऐसा सच छुपाए खड़ा था जो सबको कुछ राख कर सकता था। क्या मेहर की पागदामनी उसे बचा पाएगी या वो इस कबायली दुश्मनी की भेंट चढ़ जाएगी? मेहर में लिखी, नसीब में लिखी जाने वाली उस अजियतनाक सजा के पीछे वो कड़वा सच छुपा था जिसकी शुरुआत उसी स्याह दिन से हुई जब दुबेर की एक दहाड़ ने जतोई हवेली की बुनियादें हिला कर रख दी थी। सुहेल को अभी और इसी वक्त मेरे हवाले कर दो, वरना इस पूरे खानदान की लाशें गिरेंगी। दबेर मीरानी की दहाड़ ने हवेली के दरो दीवार हिला कर रख दिया। उसके हाथ में मौजूद बंदूक का रुख बराह रास्त था सुहेल के सीने की तरफ था। सुहेल जो खुद भी अभी 12 साल लड़के के कत्ल के सदमे में था, खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ और दुख की मिली जुली लहरें थी। पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि मेरानी खानदान के छोटे चिराग को साहिल ने गुल किया है। जोतोई और मेरानी कबीले की पुरानी दुश्मनी एक बार फिर ताजा हो चुकी थी। जुबेर साहब, खुदा के लिए सब्र से काम लें। मेरा भाई कातिल नहीं है, कोई बहुत बड़ी साजिश है। आप जानते हैं सुहेल ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मेहर ने आगे बढ़कर अपने भाई और दुबेर के दरमियान आने की कोशिश की, लेकिन दुबेर ने उसे हकारत से पीछे धकेल दिया। खामोश रह लड़की, तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी का खून किया है और अब इसका बदला सिर्फ खून है। कबायली इज्जत का तकाजा यही है कि खून का बदला खून से लिया जाए। दोपहर की आंखों में वहशत नाच रही थी। और अगर तुम अपने भाई की जिंदगी चाहती हो तो जिरगे में चलो, वही फैसला होगा। सुहेल जिंदा रहेगा या उसे गोली मार दी जाएगी? मेहर का दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि दुबेर कितना जालिम इंसान है और इस वक्त उसके सर पर खून सवार है। सुहेल मेहर का इकलौता भाई था और इसकी जिंदगी मेहर के लिए सबसे अहम थी। मैं जिरगे में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप वादा करें कि मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेहर ने बुलंद आवाज में कहा, हालांकि उसका अपना वजूद कांप रहा था। दुबेर ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ सुहेल को धक्का दिया और अपने आदमियों को साथ लिए हवेली से बाहर निकल गया। फिर मेहर वहीं जमीन पर बैठ गई और उसकी आंसू बेइख्तियार बहने लगे। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान उसकी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। हवेली की सेल में जिरगा लग चुका था। गांव के तमाम बड़े बूढ़े और बासर लोग वहां मौजूद थे। जुबेर अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका छोटा भाई शायान मेरानी खामोशी से एक तरफ बैठा सब देख रहा था। शान शहर से आला तालीम हासिल करके आया था और वो इन कबायली झगड़ों और खूनी रिश्तों की भेंट चढ़ने वाली रवायत की सख्त खिलाफ था। उसने एक नजर सामने खड़ी मेहर पर डाली। मेहर के हुस्न के चर्चे पूरे इलाके में थे। उसकी उजली रंगत और गहरी आंखों उसकी मासूमियत की गवाही दे रही थी, लेकिन इस वक्त उनकी आंखों में सिर्फ खौफ था। चिरगे का फैसला ये है कि सुहेल को कत्ल किया जाए, क्योंकि इसने मेरानी खानदान का लहू बहाया है। जिरगे के सरबराह ने अपना फैसला सुनाया। सुहेल के बूढ़े माँ बाप दहाइयां देने लगे, लेकिन दुबेर टस से मस्ता हुआ। अचानक दुबेर खड़ा और बोला, मुझे किसास में सुहेल की जान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि महरून निसा का निकाह मेरे छोटे भाई शयान से कर दिया जाए। वली की रस्म के तहत मेहर हमारे घर आएगी और तभी सुहेल की जान बख्शी जाएगी। मेहर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जीते जी से कब्र में उतार दिया हो। उसके जेहन में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था और वो आरिफ का था। सिर्फ एक हफ्ता पहले आरिफ ने मेहर से खुफिया निकाह किया था। आरिफ जो पाक फौज में कैप्टन है, उसे अचानक एक अहम मिशन पर जाना पड़ा। मेहर, मैं तुम्हें किसी और खो से नहीं देख सकता। मैं वापस आकर सबको बता दूंगा, जब तक तुम मेरा इंतजार कर रहे हैं। आरिफ के अल्फाज मेहर के लिए कानों में हथौड़ों की तरह लग रहे थे। वो किसी और के निकाह में कैसे जा सकती थी? ये तो गुनाह था, ये तो शरीयत के खिलाफ था। लेकिन दूसरी तरफ उसका भाई सोहेल था, जिसकी गर्दन पर मौत का फंदा तैयार था। अगर वो सच बताती तो दुबेर सुहेल को फौरन मार देता, और अगर खामोश रहती तो निकाह पर निकाह का गुनाह उसके सर होता। शान ने इतराज करना चाहा, भाई ये कैसा फैसला है? मैं इस लड़की से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। जुबैर ने इसे आंखें दिखाई। ये तुम्हारे भाई का हुक्म है शहन, और कबीले की इज्जत का सवाल है। अगर तुमने इनकार किया तो अभी यहाँ खून बहेगा।
महर ने एक नज़र अपने भाई पर डाली जो जिंदगी की भीख मांगती नजरों से उसे देख रहा था। उसने दिल पर पत्थर रखा और आरिफ की दी हुई वो डायरी अपने दुपट्टे में सख्ती से खींच ली। मुझे मंजूर है। महर के इन अल्फाज ने उसे एक ऐसी दलदल में धकेल दिया जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ अल्लाह की जात जानती थी। उसे नहीं मालूम था कि एक अहद वफा को निभाने के लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी। उसकी खामोशी ने एक ऐसे तूफान की बुनियाद रख दी थी जो दो खानदानों को तबाह करने के लिए काफी था। महर की रुखसती के वक्त पूरा जदोई कबीला खामोश तमाशा ही बना खड़ा था, जैसे किसी मासूम परिंदे को किसी शिकारी के हवाले किया जा रहा हो। मेरान हवेली में कदम रखते महर को एहसास हुआ कि यहाँ की हवाओं में नफरत की बू है, जहाँ हर आंख उसे एक वली के तौर पर देख रही थी, ना कि एक दुल्हन के तौर पर। दोपहर की बेगम और खानदान की दीगर औरतों ने महर का इस्तकबाल किसी रस्म या खुशी से नहीं बल्कि जहरीले जुमलों से किया जो उनके दिल को छलनी कर रहे थे। महर का हुस्न उस वक्त अपनी पूरी आबोताब पे था। उसका चेहरा किसी चौदवी के चांद की तरह रोशन था, जिस पर गम की लकीरों ने एक अजीब सा वकार पैदा कर दिया, और उसकी लंबी स्याह पलकें आंसू के बोझ से झुकी हुई थी। लेकिन इस खूबसूरती ने मीरानी खानदान की औरतों के दिलों में हसद की आग चरका दी थी। वो सब महर को एक कैदी समझ रही थी, जिसके भाई ने उनके घर का चराग बुझाया था। इसलिए उनके नजदीक महर किसी भी इज्जत या हमदर्दी की मुस्तहिक नहीं थी। महर ने अपने दुपट्टे में उस छोटी सी डायरी को इतनी सख्ती से पकड़ रखा था कि इसकी पूरे सफेद पंखे थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस हवेली में सिर्फ वही एक चीज है जिसका सहारा जो उसे आरिफ की यादें दिलाती रहेगी। और उसे बार बार अपने और आरिफ के निकाह के बारे में लम्हात याद आ रहे थे, जब अल्लाह को गवाह बनाकर उसने सिर्फ आरिफ का होने का अहद किया था। लेकिन अब वो एक ऐसे बंधन में बन चुकी थी जो उसके नजदीक सरासर गुनाह था, और ये सोच ही उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी कि वो किस तरह इस निकाह पर निकाह के बोझ को पूरी जिंदगी ढोएगी। उसने अपनी जुबान को ताले लगा लिए थे, क्योंकि सच बोलने का मतलब अपने भाई सोहेल को मौत का परवाना देना था, और वो अपने भाई की जिंदगी की खातिर अपनी आखिरत और दुनिया दोनों दांव पर लगा चुकी थी। हवेली के बड़े हॉल में जब उसे बिठाया गया तो उसे लगा दीवारें उसे खा जाएगी। हर गुजरता लम्हा उसे खौफनाक हकीकत के करीब ला रहा था कि अब उसे इस घर में रहना है जहाँ उसका कोई अपना नहीं, और जहाँ उसके किरदार पर हर्फ उठना यकीनी है। महर के कमरे में दाखिल होते शान ने महसूस किया कि फिजा में एक अजीब सी घुटन है जो उसे खुद भी बेचैन कर रही थी। वो कमरे के एक कोने में खड़ा महर को देख रहा था, जो कि सुर्ख जोड़े में लिपटी किसी पटरी हुई किताब की तरह खामोश और बेजार लग रही थी, जिस पर वक्त के जालिम फैसलों ने एक ऐसी गिरद जमा दी थी जिसे साफ करना अब किसी के बस में नहीं था। शान शहर में अपनी जिंदगी गुजार चुका था और वहां की रोशन ख्याल दुनिया देखता रहा था, इसलिए उसे इस तरह के जबरदस्ती के रिश्तों और कबायली रसूमात से शदीद नफरत थी। लेकिन वो अपने भाई दुबेर के गुस्से और इसकी जिद से भी अच्छी तरह वाकिफ था कि अगर वो इस शादी से इनकार करता तो सिहिर की लाश जो तोई हवेली के बाहर पड़ी होती। उससे महर के करीब जाने की हिम्मत की, लेकिन महर का वजूद किसी खौफजदा हिरनी की तरह लड़ रहा था, जिसने शयान के कदम वहीं रोक दिए थे। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की इस वक्त कितनी बड़ी जहनी अजियत से गुजर रही है, जिसका कसूर भी शायद तसव्वुर भी महाल था। शयान ने गहरा सांस लिया और अपनी आवाज को जितना हो सका नरम रखते हुए बोला, महर, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ है, और मैं तुम्हें कभी भी इस रिश्ते के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो तुम्हारे दिल में है मेरे लिए नफरत पैदा करे। महर ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी आंखों उसकी खामोशी अपनी गहरी हो गई थी, क्योंकि वो शयान को ये कैसे बताती कि उसकी खामोशी की वजह नफरत नहीं बल्कि वो अहद है जो वो किसी और से कर चुकी है, और जिसकी लाज रखने के लिए वो आज यहाँ एक कैदी बनकर बैठी है। शान महर के हुस्न और उसकी मासूमियत से मुतासिर तो था, लेकिन उसके अंदर का इंसान उसे ये मलामत भी कर रहा था कि एक लड़की की जिंदगी को इस तरह बर्बाद करना कहाँ की बहादुरी है। जबकि महर मुसलसल अपनी डायरी को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जो उसके पास आरिफ की आखिरी निशानी थी। कमरे की खामोशी इतनी भूजल थी कि शान को अपनी ही सांसें भारी लगने लगी थी, और वो सोफे पर बैठकर महर को तसल्ली देने के लिए जिससे अल्फाज ढूंढने लगा था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक ऐसी लड़की को क्या कहे जिसका सब कुछ उससे छीन कर उसे एक दुश्मन के हवाले कर दिया गया हो।
उस रात उसने महर और शान दोनों की जिंदगियों में एक ऐसा मोड़ पैदा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। और वो दोनों ही अपनी अपनी जगह एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जिसका अंजाम किसी को मालूम ही नहीं था। मीरानी हवेली में महर की जिंदगी का हर दिन एक नई अजियत बनकर शुरू होता, जहां उसे ये पल पल एहसास दिलाया जाता है कि उस घर की बहू नहीं बल्कि एक मुजरिम के बदले में आई हुई एक लौंडी है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ उसकी खिदमत करना और ताने सहना है। सूरज निकलने से पहले उसे किचन में भेज दिया जाता, जहां दोपहर की बेगम उसे जली घुटी सुनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, और उसे पूरे घर की सफाई से लेकर बाहरी बड़कम कामों तक हर चीज में लगा दिया जाता, ताकि उसका वो हुस्न मानित पड़ जाए जिसने आते ही सबको अपनी तरफ मुतवजा कर लिया था। वैर की दूधियां रंगत अब थकन और कड़ी धूप में काम करने की वजह से जर्द पड़ने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद वो उदासी और वकार अब भी वैसा ही था, जो देखने वालों को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देता था। क्या वाकई ये लड़की बस मासूम लड़की किसी कातिल की बहन हो सकती है? वो हर दोपहर हवेली के सेन में बैठा अपने कारंदों से जुतोइयों की जमीनों के बारे में बातें कर रहा था, और महर ने पानी का गिलास देते वक्त उसे ही कहते सुना, ये वनी तो सिर्फ एक शुरुआत है, असल मकसद तो उनकी वो जायदाद है जो अब वो बेवारिस हो चुकी है, क्योंकि सुहेल तो अब हमेशा के लिए मेरे कब्जे में रहेगा। और महर का दिल सुनकर ये दहल गया कि उससे अंदाजा नहीं हुआ कि उसके भाई की जिंदगी बचाने के पीछे दबेस का असल मकसद लालच और दुश्मनी की वो आग है जो कभी बुझने वाली नहीं। वो खुद इस साजिश का एक मुहारा बनकर रह गई थी। वो जब भी अकेली होती अपनी कमीज के अंदर छुपाई आरिफ की वो डायरी निकाल कर देखती, जिस पर जमी धूल उसकी अपनी जिंदगी की तरह मालूम होती थी, और वो दिल ही दिल में आरिफ को पुकारते कि वो आए और उसे इस जहन्नुम से निकाल कर ले जाए जहां हर कोई उसे नोचने के लिए तैयार बैठा था। आरिफ के साथ बीते वो चंद घंटे अब भी से किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह लगते थे, लेकिन मौजूदा तलख हकीकत ये थी कि वो एक ऐसे गुनाह का बोझ उठाए हुए थे जिसका जिक्र वो किसी से नहीं करते सकती थी, क्योंकि सच का मतलब सुहेल की मौत था। महर ने खामोशी से अपने आंसू पूछे और फिर से उन बर्तनों की तरफ मुतवजा हो गई जिसे चमकाने थे, क्योंकि जरा सी देर होने पर उसे दोबारा दोपहर की बेगम की जुबान का जहर पीना पड़ता, जो उसे उसके खानदान की औकात याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। हरीम के हवेली आने से फिजा में एक नया तनाव पैदा हो गया था, क्योंकि वो बचपन से शान को अपना मंगेतर समझती आई थी, और अब महर की मौजूदगी उसे अपनी मोहब्बत के लिए एक बड़ा खतरा महसूस हो रही थी। हालांकि वो चाहती थी कि शादी एक सिर्फ मजबूरी का नतीजा है। हरीम की खूबसूरती में एक किस्म की तेजी और गरूर था जो महर की मासूमियत के बिल्कुल बरअक्स था। और जब से शान के कमरे की तरफ तशवीश भरी नजरों से देखते हुए पाया, तो उसके अंदर हसद का वो लावा उबलने लगा जो किसी की वक्त फट सकता था। शान ने जब हरीम को देखा तो उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद बेचैनी मरियम से छुपी न रह सकी, और उसने फौरन शान से सवाल किया, क्या हुआ? वो वली वाली लड़की की सैर में आ चुका है क्या, जो अब भी हर वक्त उसका दिफा करने की बातें करता है? शान ने उससे समझाने की कोशिश की कि हरीम तुम गलत समझ रही हो। वो एक मजलूम लड़की है जिसका इस सबसे कोई कसूर नहीं है, और हमें कम से कम उसे एक इंसान तो समझना चाहिए। हरीम ने उसकी बात काटकर उसे खानदान की दुश्मनी याद दिलाई। इस दौरान सुहेल साहब के बैरूनी गेट पर अपनी बहन से मिलने की इल्तिजा करने वो आया था, लेकिन दुबेर के आदमियों ने उसे वहां से धक्के देकर निकाल दिया था। और महर ने दूर से अपने भाई की ये तजलील देखी थी। उसका जी चाहा कि चीख चीख कर सबको बता दे कि किसी और की मनगुआ है और ये सब एक ढोंग है, लेकिन उसकी जुबान उसके भाई की मोहब्बत ने जगड़ रखी थी। मरियम ने हरीम ने मोहब्बत के चेहरे महर के चेहरे पर फैली उस तकलीफ को देखकर एक तंजिया मुस्कुराहट दी, और शान ने कहा, देख लो, ये लोग तुम्हारे खानदान के दुश्मन हैं और तुम इन लोगों पर तरस खा रहे हो जो कल को तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी पीठ पीछे छुरा घूम सकता है। शान खामोशी से वहां से चला गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि हरीम की बदगुमानी और इस घर का माहौल उसे एक ऐसी दलदल में धकेल रहा है जहां से निकलना अब उसके बस की बात नहीं रहा। और महर की वो खामोश आंखें उसे हर पल एक नया सवाल देती थी। हरीम ने तय कर लिया था कि महर का कोई एक ऐसा राज तलाश करेगा जिससे वो शान के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाए, क्योंकि उसे शक था कि महर कोई ना कोई ऐसी बात छुपा रही है
جس کی دشمنی کی اصل وجہ ہے، اور وہ ڈائری حریم کی نظروں سے بچ نہ سکی جو وہ مہر نے اپنے دوپٹے میں چھپائی ہوئی تھی۔ اس شام میرانی ہاؤس میں نیا طوفان دستک دے رہا تھا، جس کی خبر نہ مہر کو تھی اور نہ ہی شیان کو، جو اپنی اپنی جگہ خالی خیالات اور حالات کی طرف لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن تقدیر کے فیصلے ان کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہونے والے تھے۔ حریم کا غصہ بھی ایک آگ کی شکل اختیار کر چکا تھا، جو پورے میرانی خاندان کے سکون کو راکھ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ شیان کا بدلتا ہوا رویہ، جو مہر کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس ہوتا جا رہا تھا۔ حریم نے شایان کا راستہ روک کر اسے جتانے کی کوشش کی کہ وہ جس لڑکی کے لیے گھر والوں سے لڑا وہ دراصل ایک سانپ ہے جسے وہ اپنے سینے سے لگا رہا ہے، لیکن شایان کے ماتھے پر پڑنے والی شکنیں بتا رہی تھی کہ اب حریم کی کسی بھی فضول بات کو سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ شایان نے سختی سے حریم کا ہاتھ اپنے رشتے سے ہٹایا اور بولا، حریم اپنی حد میں رہو، مہر اس گھر کی عزت ہے چاہے وہ جس بھی حال میں آئی ہو، اور میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گا کہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑائے یا اسے ایک قیدی کی طرح ٹریٹ کرے۔ حریم نے کہکا لگایا جس میں کرب اور حسد کی مزج تھی، اور اس نے طنز کیا، شایان میرانی تم تو بڑے روشن خیال بنتے تھے، پھر اس ونی والی لڑکی کے حسن نے تمہیں اتنا اندھا کیسے کر دیا کہ تمہیں اپنے قبیلے کی دشمنی اور اپنی منگیتر کی محبت بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ شان نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن حریم کی نظریں اب بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور وہ دل ہی دل میں مہر کو اس کی اوقات دکھانے کے منصوبے بنا رہی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ مہر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا رہی ہے جو اگر سامنے آ گیا تو شایان خود اسے اس حویلی سے باہر نکال پھینکے گا۔ مہر جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے شایان اور حریم کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں، لیکن وہ خود تو اتنی بے بس تھی کہ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ بول سکی، کیونکہ اس کے پاس چھپانے کے صرف ایک راز نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کی سچائی تھی۔ اس نے اپنے آنسوں کو ضبط کیا اور کمرے میں جا کر اپنی ڈائری کو کھولا جس میں عارف کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور اس نے تصویر سے مخاطب ہو کر کہا، عارف تم کہاں ہو؟ دیکھو تمہاری مہر کس اذیت سے گزر رہی ہے کہ اسے اپنے پاک نکاح کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹے رشتے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، اور ہر گزرتا دن اسے اس گناہ کا احساس میں مبتلا کر رہا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دو نکاحوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ مہر کی خاموش گفتگو صرف اس کے رب اور اس کے دل کے درمیان تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ حریم نے اسے ڈائری کے ساتھ دیکھ لیا ہے، اور وہ صرف ایک موقع کی تلاش میں ہے کہ کب وہ اس سے یہ نشانی چھین کر اسے سب کے سامنے رسوا کر سکے۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی نیند کی آغوش میں تھی، مہر کچن سے پانی لینے کے لیے نکلی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ دوپہر کا ایک بد کردار ملازم پہلے ہی اس کی گھاٹ میں بیٹھا ہے، جس کی نظریں شروع دن سے ہی مہر کے حسن پر جمی ہوئی تھی۔ اس ملازم نے مہر کا راستہ روک لیا اور اس کے قریب آنے کی کوشش کی، جس پر مہر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا اور اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ اس وقت بالکل اکیلی اور نہتی تھی، جبکہ وہ شخص اپنی گندی زبان سے اسے ڈرا رہا تھا کہ اب یہاں اسے بچانے والا کوئی نہیں۔ مہر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ شایان جو اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے لپک کر مہر کو اپنے بازوں میں تھام لیا تاکہ وہ زمین پر نہ گرے، اور مہر خوف اور صدمے کی وجہ سے وہیں شایان کے سینے سے لگی بے ہوش ہو گئی۔ اسی لمحے حریم جو مہر کا پیچھا کر رہی تھی وہاں پہنچ گئی، اور اس نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر ایک ہولناک غلط فہمی پال لی تھی۔ اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، کیونکہ اسے لگا کہ شایان مہر کے ساتھ کسی ناجائز تعلق میں مصروف ہے۔ حریم نے پورے ہال میں چیخنا شروع کر دیا اور شایان پر الزام لگایا کہ تم اتنے گر گئے ہو کہ اس ونی والی لڑکی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں یہ سب کر رہے ہو، اور تمہیں ذرا بر شرم نہیں آئی کہ تم اپنی منگیتر کو دھوکا دے رہے ہو۔ شایان نے مہر کو صوفے پر لٹایا اور حریم کو خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن حریم کی زبان سے نکلنے والے غلیظ الفاظ نے شایان کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا، اور اس نے تیش میں آ کر ایک زوردار تھپڑ حریم کے منہ پر دے مارا جس کی گونج پورے دالان میں سنائی تھی۔ حریم اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ششر رہ گئی، کیونکہ شایان نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی اس مہر کے لیے جسے وہ دشمن سمجھتی تھی، اور اس نے روتے ہوئے اعلان کیا، شایان
تم نے آج ایک عورت کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا اور میں اب تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شان نے مہر کے ماتھے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن مہر ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی، جبکہ حویلی کے دیگر افراد بھی شور سن کر باہر آ چکے تھے اور فضا میں ایک ایسا تناؤ پیدا ہو چکا تھا جو اب کسی بڑے دھماکے کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ حویلی میں چھائی خاموشی کسی بڑے طوفان کی نوید دے رہی تھی، کیونکہ حریم پر اٹھنے والا شایان کا ہاتھ صرف ایک تھپڑ نہیں تھا، بلکہ اس کے برسوں پرانے رشتے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا تھا، جسے دوبیر کی بیگم اور گھر کے دیگر افراد کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ مہر کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو شایان کی فکر مند نظروں کے حصار میں لیا پایا، لیکن جیسے ہی اسے رات کا وہ ہولناک منظر یاد آیا، وہ خوف سے سمٹ کر صوفے کے کونے میں دب گئی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس گھر میں اس کی عزت اور جان دونوں داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ دوبیر نے غصے میں آ کر شایان سے پوچھا کہ اس نے ایک معمولی سی ونی کی خاطر اپنی چچا ذات پر ہاتھ کیوں اٹھایا، جس پر شایان نے پوری جرت سے جواب دیا، بھائی یہ لڑکی ونی ہو یا کچھ اور، لیکن اب اس گھر کی عزت ہے اور اس کے کردار پر اٹھنے والی ہر انگلی میرانی خاندان کی غیرت پر حملہ ہے، اس لیے میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اپنی زبان سے غلاظت بکے۔ حریم جو اپنے کمرے میں بند ہو کر رو رہی تھی، اس نے دل ہی دل میں مہر کو زندگی اجیرن کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی تمام ناکامیوں کی جڑ صرف یہ حسین جمیلہ ہے جس نے اپنی معصومیت کے جال میں شان کو پھنسایا ہوا ہے اور اب وہ اسے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑے گی۔ مہر نے شایان کی طرف ایک ممنون نظر ڈالی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ سوال موجود تھا کہ آخر وہ کب تک اس جھوٹ کے سہارے جیتی رہے گی، جبکہ عارف کی یاد اسے ہر لمحہ تڑپا رہی تھی کہ کہیں وہ اسے بے وفا عورت ہی نہ سمجھ لے۔ شان نے مہر کو آرام کرنے کا مشورہ دیا اور خود باہر نکل گیا، لیکن اسے احساس تھا کہ اس نے حریم کے ساتھ جو کیا اس کا بدلہ وہ ضرور لے گی، اور یہ دشمنی اب صرف دو خاندانوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ گھر کے اندر بھی ایک جنگ شروع ہو چکی ہے۔ مہر نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے اس مشکل گھڑی میں ہمت دے، کیونکہ اسے اب اپنی حفاظت خود کرنی تھی اور اس ڈائری کو بچانا تھا جو اس کی زندگی کی واحد سچائی تھی اور جسے حریم کسی بھی وقت چھین سکتی تھی۔ دوبیر کی بیگم نے مہر کو سہارا دے کر اٹھانے کی وجہ سے غصہ بری نگاہ سے دیکھا، جسے وہ کہنا چاہتی کہ اس تھپڑ کی قیمت اب مہر کو چکانی پڑے گی، اور مہر کے لیے اب میرانی حویلی کا ہر کونا ایک نئی آزمائش بن چکا تھا، جہاں اسے ہر قدم پھون پھون کر رکھنا تھا۔ کئی ہفتے گزر چکے تھے اور مہر کی زندگی میرانی حویلی کے گھٹن کاموں اور حریم کی مسلسل نفرت کے درمیان ایک بوجھ بن کے رہ گئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ سرحدوں پر لڑنے والا اس کا محافظ اب اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے قریب آ چکا ہے۔ عارف جب اپنے مشن سے واپس آیا، اس سے پتا چلا کہ جدوئی حویلی ویران پڑی ہے اور مہر کو ولی کے طور پر دشمنوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی اور اس کا خون کھولنے لگا کہ جس عورت کو اس نے اپنی زندگی مانا تھا اسے ایک جھوٹے الزام کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ اسے فوراً اپنے طور پر تحقیقات شروع کی، لیکن قبائلی اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ سرکاری طور پر کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنا بیس بدلا اور ایک عام شہری بن کر اس علاقے میں داخل ہوا جہاں میرانیوں کی حکومت چلتی تھی۔ عارف کے دل میں مہر کے لیے تڑپ اور دبیر کے لیے اتنی نفرت زیادہ تھی کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دشمنوں کے علاقے میں ذرا بھی کسی غلطی مہر کی جان لے سکتی ہے، اس لیے اسے بہت سنبھل کر قدم اٹھانا تھا۔ ایک شام جب وہ میرانی حویلی کے قریب بازار میں ایک چائے کے ڈھابے پہ بیٹھا معلومات جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کی ملاقات شایان سے ہوئی، جو کہ شہر سے واپسی پر باہر رکا تھا، اور شایان کے بات کرنے کے انداز نے عارف کو یہ احساس دلایا کہ یہ شخص شاید اس کی کچھ مدد کر سکے۔ عارف نے باتوں ہی باتوں میں مہر کا ذکر چھیڑا، لیکن شایان کے چہرے پر آنے والی بدلی ہوئی کیفیت نے اسے چونکا دیا، کیونکہ شایان اس وقت خود بھی مہر کے معاملے میں کافی الجھنوں کا شکار تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ کوئی تو ہے جو اس لڑکی کے بارے میں اتنی دلچسپی لے رہا ہے۔ عارف نے مہر کی وہ تصویر جو اس کے پاس تھی اسے اپنے پرس میں چھپا لیا، لیکن اس کی بے چینی بار بار مہر کی طرف لے کے جا رہی تھی اسے۔ وہ صرف ایک موقع کی تلاش میں تھا کہ کب وہ اس قید خانے کی دیواریں توڑ کر اپنی مہر کو واپس لے جائے۔ دونوں مرد ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، لیکن وہ اس سچ سے بالکل بے خبر تھے
کہ جس عورت کے لیے وہ پریشان ہے وہ ان دونوں کی زندگیوں کا محور بن چکی ہے، اور آنے والا وقت ان کے درمیان ایک ایسا ٹکراؤ پیدا کرنے والا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شایان نے عارف کو غور سے دیکھا، جیسے وہ اس اجنبی کے لہجے میں چھپے درد کو محسوس کر رہا ہو، جبکہ عارف نے اپنا ہاتھ سختی سے بھینچا ہوا تھا تاکہ وہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے اور اپنی شناخت ظاہر نہ ہونے دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دشمن کی سرزمین پر ایک غلط قدم سب کچھ تباہ کر سکتا ہے۔ شایان اور عارف کی ملاقات اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں چھپانے کو کچھ نہیں بچا تھا، کیونکہ عارف کی بے چینی اسے ایک پل بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ عارف نے جب اپنا بٹوا نکالا تو اس میں سے مہر کی وہ تصویر نیچے گر گئی جس نے نکاح کے وقت عارف کو دی تھی، اور شایان نے جیسے ہی وہ تصویر دیکھی اس کے تن بدن میں جیسے آگ سے لگ گئی، اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی ہو، کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اس مہر کی تھی جس وقت اس کے نکاح میں میرانی ہاؤس کے اندر قید تھی۔ شایان کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اس نے لڑتی آواز میں عارف سے پوچھا کہ یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ جس پر عارف نے گہرا سانس لیا اور اپنی شناخت ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ میری بیوی مہر النساء ہے، جس سے میں نے ایک فوجی مشن پر جانے سے پہلے باقاعدہ نکاح کیا تھا۔ اور یہ بات سن کر شایان کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ شایان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تھا کہ جو لڑکی اس کے گھر میں ونی بن کر آئی ہے وہ پہلے سے ہی کسی اور کی منکوحہ ہے، اور یہ بات اگر قبیلے کو پتہ چلی تو ایسا اخلاقی اور قبائلی طوفان کھڑا ہوگا جس میں سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، کیونکہ نکاح پر نکاح ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ عارف نے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی کہ کس طرح اس کی غیر موجودگی میں مہر پر ظلم ڈھایا گیا ہے اور اسے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے خاموشی اختیار کرنی پڑی، جبکہ شایان اب ایک نئی کشمکش کا شکار تھا کہ وہ مہر کا محافظ بنے یا اس قبیلے کی جھوٹی انا کا پاس رکھے، کیونکہ وہ خود اس گناہ کا حصہ بن چکا تھا۔ اسے مہر کی وہ معصومیت اور خاموشی اسے ایک بڑے بوجھ کی طرح لگ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس حقیقت کے سامنے آنے پر مہر کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہوگا اور دوبارہ اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عارف کی آنکھوں میں موجود سچائی اور اس کے فوجی ڈسپلن نے شایان کے دل میں ایک عجیب سا یقین پیدا کر دیا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، اور مہر واقعی ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہوئی جسے اب انصاف ملنا چاہیے۔ شایان نے تصویر عارف کو واپس دی اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا، لیکن اس کا ذہن اب ہزاروں سوالوں کی زد میں تھا کہ وہ میرانی حویلی واپس جا کر مہر کا سامنا کیسے کرے گا اور اس ہولناک سچ کو اپنے اندر کیسے دبائے رکھے گا جب تک کہ وہ کوئی راستہ نہیں نکال لیتا۔ شایان حویلی واپس پہنچا تو اس کی نظر مہر کو ڈھونڈنے لگی، لیکن اسے مہر کی ایک ونی کی بجائے کسی کی امانت نظر آ رہی تھی جس کی حفاظت کرنا اس کی اولین ذمہ داری بن چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مہر سے اکیلے میں بات کرے گا اور اسے بتائے گا کہ وہ عارف سے مل چکا ہے، تاکہ مہر کو یہ احساس ہو کہ وہ اس جنگ میں اکیلی نہیں ہے اور اس کا سچ اب سامنے آ چکا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب پوری حویلی نیند کی آغوش میں تھی تو شایان نے مہر کو لائبریری میں بلایا، جہاں مہر خوفزدہ سی کھڑی تھی کہ شاید شایان اس پر اب کوئی نیا الزام لگائے گا۔ لیکن شایان نے جب عارف کا نام لیا تو مہر کے چہرے پر رنگوں کا ایک ایسا طوفان آیا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ شایان نے مہر کو سہارا دیا اور اسے یقین دلایا کہ اس کی مدد کرے گا اور اسے اس چھوٹے جھوٹے رشتے کے بوجھ سے آزاد کروانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے لیے اسے عارف کے ساتھ مل کر دوبیر کے بیٹے کے قتل کی اصل حقیقت جاننی ہوگی تاکہ وہ جدوئی خاندان پر لگا الزام دھو سکے۔ عارف نے اپنی ذریعہ سے تحقیقات شروع کر دی تھی اور اسے کچھ ایسے ٹھوس شواہد ملے تھے جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ دوبیر کا بیٹا کسی دشمن قبیلے سے نہیں بلکہ دوبیر کے اپنے ہی ایک وفادار ملازم نے قتل کیا ہے تاکہ وہ سرداری کی راہ ہموار کر سکے، اور دوبیر کو یہ بات معلوم تھی لیکن اس نے جان بوجھ کر اسے ونی کی چال میں بدل دیا۔ شایان نے عارف سے خفیہ طور پر ملنا شروع کر دیا اور دونوں نے مل کر اس سازش کے تانے بانے بننے شروع کر دیے، جہاں ایک طرف مہر کی عزت کا سوال تھا اور دوسری طرف دوبیر کی مکارانہ فطرت تھی جس نے پورے خاندان کو تباہی کی دہانی پر لا کھڑا کیا تھا۔ حریم اب بھی شایان پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اسے شایان کی بار بار حویلی سے باہر جانے کی عادت نے شدید شک میں ڈال دیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ شایان اب اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے جس نے مہر کی زندگی برباد کر دی تھی۔ مہر کو پہلی بار
इस उम्मीद की किरण नजर आई थी कि शायद वो इस जहन्नुम से निकल सकेगी। लेकिन उसे ये भी डर था कि अगर दुबेर को जरा भी शक हो गया तो वो आरिफ और शयान दोनों की जान से मार देगा, क्योंकि दबीर की ताकत और उसका गुस्सा पूरे इलाके में मशहूर था। श्याम ने मेहर को सख्ती से समझाया कि उसे कुछ दिन और सब्र करना होगा, जब तक वो तमाम सबूत इकट्ठे नहीं कर लेते जो दुबेर को जुर्गे के सामने नंगा कर सके और उसे उसके जुर्म की करार वाकई सजा दिला सके, क्योंकि ये अब सिर्फ मेहर की जिंदगी का नहीं बल्कि हक और सच की जीत का मामला बन चुका था। मेहर के दिल की धड़कनें उस वक्त रुक गई जब उसने हवेली के पिछले दरवाजे के पास शयान को खड़े देखा, जिसे बाहर आने का इशारा कर रहा था, क्योंकि इस वक्त आधी रात का पहर था और जरा सी आहट भी मौत का पैगाम बन सकती थी। शयान ने नहायत एहतियात से मेहर को हवेली की दीवार के पास पहुंचाया, जहां अंधेरे में एक साया पहले से ही मौजूद था। और जैसे ही मेहर की नजर उस साए पर पड़ी, उसकी सिसकियां बंद गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना आरिफ था। और उसे इस हाल में देखकर वो तड़प उठा था। आरिफ ने मेहर को सहारा दिया और दोनों के दरमियान अल्फाज का तबादला कम लेकिन आंसू का बहाव ज्यादा था। लेकिन शयान कुछ फासले पर कड़ा पहरा दे रहा था। उसके दिल में अजीब सी मलामत थी कि उसके भाई की गलत जान ले उन दो प्यार करने वालों की जिंदगी को किसी भयानक मोड़ पर ला खड़ा किया है। आरिफ ने मेहर को यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द उसे कैद से छुड़ा लेगा, क्योंकि उसे वो कड़ी मिल चुकी थी जो इस पूरे खेल को उलट कर रख देगी। और मेहर ने लड़ती आवाज में बताया कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन वो इस गुनाह के एहसास के साथ मजीद नहीं जी सकती है कि वो एक ही वक्त में दो निकाहों की बोझ तले दबी हुई है। शान ने उन्हें जल्दी करने को कहा, क्योंकि हवेली के कुत्ते भौंकने लगे थे और किसी भी वक्त पहरेदार इधर आ सकते थे। जिस पर मेहर ने आखिरी बार आरिफ का हाथ छुआ और फिर से उस जहन्नुम की तरफ पलट गया, जहां उसे अपनी इज्जत और सच्चाई की जंग लड़नी थी। आरिफ ने शयान का शुक्रिया अदा किया, जिसने एक दुश्मन कबीले के होने के बावजूद इंसानियत और इंसाफ का साथ दिया था। और शयान ने उसे बताया कि उस मामले में पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे अपने ही भाई के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े, क्योंकि ये अब मेहर का मामला नहीं रहा बल्कि उसकी जमीर की पुकार बन चुका है। मेहर जब वापस अपने कमरे में पहुंची तो उसका पूरा वजूद कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में एक नया हौसला था कि वो अकेली नहीं है और उसका सच अब शायान जैसे मजबूत इंसान की ढाल के पीछे मजबूत है, जो उसे हर कीमत पर बचाने का वादा कर चुका है। अगले चंद दिनों में शायान और आरिफ की खुफिया मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया, क्योंकि आरिफ ने अपनी फौजी तहकीकात के जरिए इस बात का सुराग लगा लिया था कि दुबेर की बेटी के कत्ल में इस्तेमाल होने वाली गोली किसी दुश्मन कबीले की नहीं बल्कि दुबेर के अपने जाती असला खाने की थी। शायर ने उस इंकशाफ पर अपने दांत पीच लिए, क्योंकि इसे अब यकीन हो चुका था कि दुबेर ने सरदारी हासिल करने और जितोनियों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए अपने ही कबीले के एक गरीब लड़के को कुर्बान किया और इल्जाम सुहेल पर लगा दिया, ताकि वो वनी के बहाने मेहर को गिरला सके। आरिफ ने शयान को बताया कि उसने उस कुरानी को भी ढूंढ निकाला है, जिसने दुबेर के कहने पर यह कत्ल किया था, और अब डर के बारे रुपोश है। लेकिन अगर इसे तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया जाए तो वो जुर्गे में गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा। शान ने फैसला किया कि उस करंदे के को महफूज मकाम पर मुंतकिल करेगा और तमाम सबूत इकट्ठे करेगा, ताकि जब अगला जुर्गा लगे तो दुबेर के पास बचने को कोई रास्ता न रहे और माहिर की बेगुनाही सबके सामने आ सके। उधर हवेली में हरीम की शक भरी नजरें मेहर का पीछा करना नहीं छोड़ रही थी, और उसे महसूस हो रहा था कि शायान और मेहर को के दरमियान कोई ऐसी बात है जो आम नजरों से ओझल है। इसलिए उसने मेहर की गैर मौजूदगी में उसके कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। मेहर इस वक्त कुएं में पानी भरने गई हुई थी, जब हरीम ने उसके कमरे में घुसकर उसकी अलमारी और बिस्तर को टटोला और आखिरकार उसे वो छोटी सी डायरी मिल गई जो मेहर ने अपनी तकिए के गुलाफ में छुपाई हुई थी। हरीम ने जैसे ही डायरी खोली, उसमें से आरिफ और मेहर की निकाह वाली तस्वीर और एक खत बरामद हुआ, जिसने हरीम के पांव तले से जमीन निकाल दी और उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई कि अब मेहर का खेल खत्म हो चुका। उसने सोचा कि ये तस्वीर अभी जाकर दुबेर को दिखाएगी, ताकि मेहर को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फिर उसने रुक कर सोचा कि इसे श्यान को भी इस जिल्लत का हिस्सा बनाना चाहिए, जिसने उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर उस वनी वाली लड़की का साथ दिया। हरीम ने वो डायरी अपने पास
چھپا لی اور مہر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اسے اپنی گرفت میں لے سکے، جبکہ مہر اس خطرے سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز اب اس کی سب سے بڑی دشمن کے ساتھ ہاتھ لگ چکا ہے۔ مہر جب کنویں سے واپس آئی تو اسے فضا میں ایک عجیب سی خنکی محسوس ہوئی، جیسے کوئی چھپا ہوا دشمن اس کی گھاٹ میں ہو۔ اور جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اسے سامنے حریم کھڑی نظر آئی، جس کے ہاتھ میں وہ ڈائری تھی جو مہر کی زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ حریم نے وہ تصویر اور نکاح نامہ مہر کے چہرے کے سامنے لہرایا اور ایک زہریلے کہکے کے ساتھ بولی، تو مہر النساء، تم اتنی پاک دامن بنتی ہو، لیکن تم نے پہلے کسی اور کے نکاح میں اور یہاں ہمارے گھر میں بنی بن کر آئی ہو تاکہ اپنا کھیل کھیل سکو۔ مہر کے ہاتھ سے پانی کا گھڑا چھوٹ کر گر گیا اور وہ وہی فرش پہ بیٹھ گئی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اسے سب کچھ اب ختم ہو گیا۔ اس کا وہ راز فاش ہو چکا ہے جسے چھپانے کے لیے اس نے اپنی روح تک کو گروی رکھ دیا تھا۔ اس نے حریم کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ حریم بی بی، خدا کے لیے یہ بات کسی کو بتانا مت، میرا بھائی مارا جائے گا، کیونکہ دبیر صاحب ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ لیکن حریم نے اسے ایک زوردار دھکا دیا اور سیدھی دبیر کے کمرے کی طرف آ گئی جہاں وہ اپنے کارندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دبیر نے جیسے ہی وہ تصویر اور کاغذات دیکھے، اس کی آنکھیں خون آلود ہو گئی اور اس نے اپنی بندوق اٹھا کر ایک زوردار فائر ہوا میں کیا، جس کی گونج سے پوری حویلی لرز اٹھی اور تمام گھر والے صحن میں جمع ہو گئے۔ دبیر نے مہر کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے صحن کے بیچ میں لا کر پھینکا اور چیخ کر بولا، اس بد کردار عورت نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی ہے اور اس نے نکاح پر نکاح کر کے اللہ کے قانون کی توہین کی ہے، جس کی سزا صرف موت ہے۔ شایان نے آگے بڑھ کر مہر کو بچانے کی کوشش کی، لیکن دبیر نے بندوق کا دستہ اس کے سینے پر مارا، اسے پیچھے دھکیل کر کہا، اگر آج کوئی اس عورت کے حق میں بولا تو میں اسے بھی گولی مار دوں گا۔ مہر کے کپڑے مٹی میں اٹ چکے تھے، وہ مسلسل رو رہی تھی کہ یہ سب سچ ہے، لیکن اس نے یہ سب صرف اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ مگر دبیر اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے حکم دیا کہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے بڑا جرگہ بلایا جائے اور اس عورت کو سزا دی جائے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی، کیونکہ اس نے میرانی قبیلے کو پورے گاؤں میں تماشا بنا دیا ہے۔ حریم اپنی جیت پر مسکرا رہی تھی، لیکن اس کے دل میں اب ایک خوف بھی پیدا ہو رہا تھا، کیونکہ دبیر کا غصہ کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا اور پوری حویلی میں ایک تہرام مچ چکا تھا جہاں مہر کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حویلی کے صحن میں مہر کو ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا اور اس کے گرد پہرا بٹھا دیا گیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، جبکہ پورا گاؤں اس شرمناک خبر سے لرز اٹھا تھا کہ میرانیوں کی ونی پہلے سے کسی اور کے نکاح میں تھی اور اس نے یہ سچ سب سے چھپائے رکھا۔ دبیر کے غصے کی کوئی حد نہ تھی، وہ بار بار اپنی بندوق صاف کر رہا تھا اور اپنے آدمیوں کو ہدایت دے رہا تھا کہ جتوئیوں کے پورے خاندان کو اٹھا کر یہاں لایا جائے تاکہ انہیں بھی ان کی دھوکہ دہی کی سزا مل سکے جو انہوں نے جرگے کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کی تھی۔ شایان اپنے کمرے میں بند کسی زخمی شیر کی طرح تڑپ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے اب کوئی قدم نہ اٹھایا تو مہر کو سنگسار کر دیا جائے گا اور عارف کا مشن بھی ادھورا رہ جائے گا، جبکہ وہ خود اس سچ کا گواہ تھا۔ اسے چھپ کر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں مہر بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی، جسے اس نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا۔ لیکن شایان کے دل میں ایک ہی دھن سوار تھی کہ اسے کسی نہ کسی طرح عارف تک کی خبر پہنچانی ہے تاکہ وہ وقت پر پہنچ سکے۔ اس نے ایک کاغذ پر پیغام لکھا اور اپنے ایک وفادار ملازم کے ذریعے اسے عارف کے ٹھکانے کی طرف روانہ کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمام ثبوت سامنے لائے جائے، ورنہ کل مہر کی لاش اس حویلی سے اٹھے گی اور یہ قبائلی دشمنی ایک نیا رخ اختیار کر لے گی۔ ادھر حریم جو اپنی کامیابی پر خوش تھی، اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جو آگ لگائی ہے اس کی لپیٹ میں شایان بھی آ سکتا ہے، کیونکہ دبیر کو شایان پر بھی شک ہو رہا تھا، کیونکہ اسے شاید پہلے سے ہی یہ سب معلوم تھا۔ لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ رات پر حویلی میں ماتم کا سا سما رہا۔ مہر کے بھائی سہیل اور اس کے والدین کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر حویلی کے تہہ خانے میں ڈال دیا گیا تھا اور ان پر مسلسل تشدد کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ایک منکوحہ لڑکی کو ونی کے طور پر کیوں پیش کیا اور کیوں اتنا بڑا جھوٹ بولا۔
दोपहर के करांदे पूरे इलाके में घूम रहे थे और ऐलान कर रहे थे कि कल का सूरज एक ऐसी गवाही देगा जो उस सरजमीन पर कभी नहीं दी गई। और महर का किरदार अब हर जुबान पर एक तमाशा बन चुका था, जबकि वो खुद सिर्फ खामोशी से अपने रब को पुकार रही थी और अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। फिजा में मौत का रक्स शुरू हो चुका था और हर गुजरता लम्हा महर को तो इस फैसले की तरफ लेकर जा रहा था जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन इस तारीख रात में भी शयान और आरिफ की उम्मीद की किरण अभी बाकी थी, जो कल के जिरगे में एक नया रुख पैदा करने वाली थी। महर ने आखिरी बार अपनी उस डायरी के बारे में सोचा जब दुबेर के कब्जे में थी, और उसने सोचा कि काश वो आरिफ से कहती कि वो इसे यहाँ से बहुत दूर ले जाए, जहाँ कोई कबीला, कोई जालिम रस्म न हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और मौत उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, जबकि शयान अपनी आखिरी बार की तैयारी कर रहा था। जिरगिस का सिवा इंतहाई खौफनाक था और हर तरफ लोगों का हजूम महर की मौत का तमाशा देखने के लिए बेताब खड़ा था, जबकि महर बीच चौक पे सर झुकाए खड़ी अपनी आखिरी दुआएं मांग रही थी। दमेर मिरानी ने जुर्गे के बड़ों से मुखातिब होकर बुलंद आवाज में कहा, मुअज़्ज़ज़ अराकीन, ये औरत ना सिर्फ एक कातिल की बहन है, बल्कि इसने दानिस्ता तौर पर एक मनकूहा होने होते हुए दूसरा निकाह किया और हमारे पूरे खानदान की गैरत को खाक में मिला दिया। इसलिए इसे संसार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ली। महर के भाई सुहेल ने जंजीरों में जकड़े हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी बहन मासूम है, इसने ये सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया था और वनी की शर्त रखी थी। लेकिन दुबेर ने उसे जोरदार ठोकर मारकर खामोश करवा दिया और गुस्से से चिल्लाया, खामोश हो जाओ तुम सब लोग, धोखेबाज हो, और तुम्हारा अमृतनाक इंजाम बहुत करीब है। महर ने पहली बार अपना सर उठाया। उसकी आंखों में अब खौफ की बजाय एक अजीब सी चमक थी। उससे बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, हाँ, मैंने एक अहद तोड़ा और अपनी सच्ची मोहब्बत को छुपाया, लेकिन मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने एक ऐसे शख्स की जिंदगी बचानी चाहिए जो बिल्कुल बेगुनाह था। और अगर अपने भाई की जान बचाना गुनाह है तो मैं इस गुनाह की सजा पाने के लिए तैयार हूँ। उसे मजमे की तरफ देखकर सवाल किया कि क्या आप में से किसी ने एक पल के लिए भी सोचने की जहमत की कि एक लड़की क्यों इतना बड़ा कदम उठाती है, जब उसे पता हो कि उसकी सच्चाई उसे और उसके पूरे खानदान को कब्र में उतार देगी। लेकिन महर की इस जुर्रतमंदाना बात ने दुबेर के गुस्से को मजीद भड़का दिया और उसने जलादों को इशारा किया कि पत्थर उठाए जाए और इस नापाक औरत का खात्मा कर दिया जाए। महर की चीखें पूरे दालान में गूंज रही थी, लेकिन कबायली कानून के सामने सबके हाथ बंधे हुए थे और जिरगे के सरबराह भी महर की मौत के हुक्म पर मोहर लगा दी थी। उसने निकाह पर निकाह करके एक ऐसा नाकाबिले माफी जुर्म किया था जिसकी सजा सिर्फ मौत है। महर ने अपनी आंखें बंद कर ली और आरिफ का नाम अपने लबों पर लाई कि उसे इस दुनिया के लोगों से इंसाफ नहीं मिला तो क्या हुआ, वो अल्लाह के हुजूर सुरखरू होकर जाएगी। और इसी लम्हे हवा में एक ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने सबके सबके उठते हुए हाथ रोक दिए। ठहरो, ये जिरगा कोई फैसला नहीं करेगा, क्योंकि असल कातिल जतोई खानदान का कोई फर्द नहीं बल्कि इस हवेली का मालिक दुबेर मिरानी खुद है, जिसने अपनी सरदारी की खातिर अपने ही खून का सौदा किया। शयान की आवाज किसी बड़े धमाके से कम नहीं थी। वो आरिफ के साथ जिरगे के एंड दरमियान में नमूदार हुआ, जिसके हाथ में एक लड़ता हुआ शख्स था, जिसे देखकर दबेर के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और इसके हाथ से बंदूक छूट गई। शायान ने जिरगे की सरबराह के सामने उस शख्स को पटका और बताया कि ये वही करंदा है जिसने दबेर के कहने पर उसके 12 साला बेटे को गोली मारी थी, क्योंकि दुबेर चाहता था कि जितोई कबीले पर झूठा इल्जाम लगाकर उनकी कीमती जमीनें हड़प कर ली जाए और महर को वनी बनाकर अपने घर लाया जाए। आरिफ ने, जो कि आर्मी का एक जिम्मेदार ऑफिसर था, अपनी जेब से वो गोली और मेडिकल रिपोर्ट्स निकाली जिससे ये साइंसी तौर पर साबित हो रहा था महर के भाई सुहेल का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं और पूरी वनी की रस्म सिर्फ एक मकाराना चाल थी ताकि दुबेर अपनी ताकत का सिक्का जमा सके और मुखालिफिन को कुचल सके। इस करंदे ने जिरगे के सामने रोते हुए तराफ किया कि दुबेर साहब ने उसे भारी रकम दी थी और उसे यकीन दिलाया था उसे कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन शयान ने उसे रुपोश के दौरान ढूंढ निकाला और अब वो सच बोलने पर मजबूर है, क्योंकि दुबेर उसे भी कत्ल करने का मंसूबा बना चुका है। पूरे मजमे में एक ऐसा सुनाटा छा गया कि सांस लेने की आवाज भी सुनाई देने लगी और दुबेर के अपने ही कबीले के लोग उसे हकारत से देखने लगे।
जबकि जिरगे के सरबराह ने गुस्से से दुबेर की तरफ देखा कि तुमने हमें गुमराह किया और एक मासूम लड़की की जिंदगी और इज्जत से खेला। शयान ने मेहर की जंजीरें अपने हाथों से खोली और सबके सामने बुलंद आवाज में ये ऐलान किया कि मेहर का मुझसे होने वाला निकाह सिरे से बातिल है, क्योंकि ये एक झूठे इल्जाम की बुनियाद पर किया गया था और मेहर पहले से ही आरिफ के निकाह में है, इसलिए इस पर कोई शरी या कबायली पाबंदी नहीं है। मेहर की बेगुनाही अब सूरज की तरह रोशन हो चुकी थी। जिरगे ने फौरी तौर पर अपना फैसला बदलते दुबेर को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया और उसकी सरदारी हमेशा के लिए खत्म करने का हुक्म दिया, जबकि मेहर और आरिफ को पूरे एहतराम के साथ बरी कर दिया गया। दबेर को जब हथकड़ियां लगाकर ले जाया जा रहा था तो उसकी नजरें शयान पर जमी थी, जो अपने भाई के खिलाफ खड़ा होकर हक और सच का इल्म बुलंद कर रहा था। और महर ने एक लंबा और सुकून का सांस लिया, जैसे उसके सीने से सदियों पुराना बोझ उतर गया हो। आरिफ ने महर का हाथ थामा और उसे यकीन दिलाया कि अब कोई ताकत उसे उससे छीन नहीं सकेगी, जबकि हरीम दूर खड़ी अपनी शिकस्त और अपनी नफरत के मलबे तले दबी ये सब देख रही थी कि किस तरह महर की सच्चाई ने पूरे कबायली निजाम को हिला कर रख दिया था। जिरगे के फैसले ने महर के गिर्द बनी इन तमाम जंजीरों को तोड़ पर फेंक दिया था, जिसे वनी के नाम पर एक ऐसे गुनाह की तरफ धकेल रही थी जिसका बोझ वो मजीद नहीं उठा सकती थी। और अब जब वो आरिफ के बराबर खड़ी थी तो उसे महसूस हो रहा था कि उसका सच उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया। आरिफ ने महर का हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम रखा था और उसकी नजरों में अपनी बीवी के लिए वो फख्र और एहतराम था जिसने महर के तमाम दुखों पर मरहम रख दिया था। जबकि महर के वालदैन और भाई सुहेल नदामत और खुशी के मिले जुले आंसुओं के साथ यहाँ मौजूद थे कि उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उनकी जान और इज्जत दोनों बचा ली थी। महर ने सुहेल की तरफ देखा और लड़ती हुई आवाज में कहा, भाई, मैंने हल्ला से हमेशा यही दुआ की थी कि वो तुम्हें कोई आँच ना आने दे, और आज जब तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई है तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग खत्म हो गई है। सोहेल ने अपनी बहन के सामने सर झुका लिया था और गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहन, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी जान बचाने के लिए इतना अंधा हो गया था कि मैंने तुम्हारी खामोशी के पीछे छुपी इस हौलनाक कट को नहीं देखा जो तुम एक एक पल सहती रही हो। आरिफ ने आगे बढ़कर सुहेल के कंधे पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में कहा, महर ने जो कुर्बानी दी वो किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है, और अब मैं इसे इस जगह से बहुत दूर लेकर जा रहा हूँ जहाँ कबायली दुश्मनियां और झूठी रवायात मासूम जिंदगियों का सौदा नहीं करती, बल्कि जहाँ सिर्फ कानून और इंसाफ की हुक्मरानी होती हो। महर ने आखिरी बार मेरानी हवेली की इस दरो दीवार को देखा जिन्होंने इसकी सिसकियां सुनी थी, और इसकी नजर शायान पर पड़ी, जो एक फासले पर खड़ा खामोशी से ये सब देख रहा था, जिस पर महर ने अपना सर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर शयान अपनी अना और कबीले के खिलाफ ना खड़ा होता तो आज उसकी लाश यहाँ से उठ रही होती। आरिफ ने महर को सहारा देकर गाड़ी की तरफ बढ़ाया और महर को लगा जैसे उसकी रूह को एक नई जिंदगी मिल गई हो, जहां उसे किसी डायरी को छुपाने की जरूरत नहीं थी और ना ही किसी के सामने अपनी पागदानी साबित करने का कुछ रहता था, क्योंकि उसका आरिफ अब उसकी सबसे बड़ी ढाल बनकर उसके साथ था। हवेली के बाहर जमा मजमा अब दुबेर मिरानी को हकारत से देख रहा था, जिसे पुलिस की गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा था, और गांव के बुजुर्गों से इतराफ किया था कि आज महर ने साबित कर दिया कि औरत की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका सब्र होता है, जो बड़ी बड़ी तूफानों का रुख मोड़ देता है। महर जब आरिफ के साथ अपने घर की तरफ रवाना हुई तो उसने खिड़की से बाहर पहले आसमान को देखा, जो उसे पहले से कहीं ज्यादा साफ और रोशन नजर आ रहा था, और उसने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसके अहद वफा की लाज रख ली गई है और उसे अपनी मोहब्बत और इज्जत दोनों मिल गई है। हवेली के अंदर अब वो गहमा गहमी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुनाटा छाया हुआ था जो टूटे हुए भरोसे और बिखरे हुए रिश्तों की गवाही दे रहा था। और शायान जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंख में वो नरमी नहीं थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। उसे देखा हरीम अपने कपड़े और बैग एक बैग में भर रही है और उसकी सिसकियां पूरे कमरे में सुनाई दे रही है, लेकिन शायान का दिल अब किसी भी हमदर्दी से खाली हो चुका था, क्योंकि हरीम ने उसके किरदार पर जो कारी जरब लगाई थी उसका जख्म बहुत गहरा था। हरीम ने जैसे ही शायान को देखा उसके कदमों में गिर गई और
रोते रोते इल्तिजा करने लगी, शायान मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे महर एक दुश्मन नजर आने लगी, और मैंने मैंने हसद में आकर वो सब कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। शायान ने सख्ती से हरीम का हाथ अपने पाँव से हटाया और एक सर्द नजर उस पर डाली, जिससे हरीम के वजूद को बर्फ कर दिया। वो एक तलख लहजे में बोली, हरीम, मोहब्बत में इंसान सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन वो शक माफ नहीं कर सकता जो किसी की पूरी जिंदगी की सच्चाई को दागदार कर दे। तुमने सिर्फ मुझ पर बहकान नहीं लगाया, बल्कि तुमने मेरी इज्जत को पूरे कबीले के सामने उछाला था, जिसे मैंने बरसों की मेहनत से बनाया था। और तुमने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी ये बदगुमानी मुझे जीते जी मार सकती है। हरीम ने सिसकते हुए कहा, मैं भी इस हवेली में नहीं रह सकती शयान, मुझे मेरे घर जाने दो, क्योंकि तुम्हारी ये नफरत मुझे मार देगी, और मैं अब तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं रखती, इसलिए मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दो। शयान ने तेजी से आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा लॉक किया और हरीम के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, और उसने हरीम के बाजू को सख्ती से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और नहायत कर्जदार लहजे में कहा, तुमने क्या समझा था कि तुम जब चाहोगी मुझ पर कीचड़ उछालोगी, और जब सच सामने आएगा तो मुआफी मांगकर अपनी जिंदगी में वापस जाओगी? अब कोई कहीं नहीं जाएगा हरीम मैरानी, क्योंकि तुमने जिस शायान के किरदार पर वार किया था वो अब मर चुका है, और अब तुम्हारे सामने वो इंसान है जो तुम्हारी इस बदगुमानी का हिसाब तुमसे ताहयात लेगा। और तुम्हारी सजा यही है कि तुम अब इस कमरे, इस हवेली में कैद रहोगी। शयान ने हरीम के चेहरे को अपने हाथों की गिरफ्त में लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला कि अब तुम तड़पोगी उस मोहब्बत के लिए जिसने जिसे तुमने खुद अपने हाथों से जिबा किया, और मैं तुम्हें वो तमाम तुम्हारे रास्ते मस्दूद कर दूंगा जो तुम्हें मुझसे दूर ले जा सकते हैं, क्योंकि तुमने इस रिश्ते की हुर्मत को पामाल किया है। हरीम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन शयान ने उसे दीवार के साथ लगा दिया और निहायत ही जारहाना अंदाज में कहा, अब तुम ताउम्र मेरी इस कैद में रहोगी, जहां तुम हर रोज अपनी गलती का तुम्हें एहसास होगा, और मेरी ये बेरुखी तुम्हारा मुकद्दर होगी, क्योंकि तुमने एक सच्चे इंसान के खलूस का तमाशा बनाया है। शियान ने हरीम को बेड पर धक्का दिया, खुद बाहर की तरफ मुड़ गया, जबकि उसके अल्फाज हरीम के कानों में हथौड़े की तरह लग रहे थे कि अब तुम मेरी मर्जी के बगैर इस दहलीज को पार भी नहीं कर सकोगी, और तुम्हारे ये आंसू अब मुझे पिघला नहीं पाएंगे। हवेली के कॉरिडोर में चलते हुए शायान को महसूस हुआ कि उसने महर को तो आजाद कर दिया है, लेकिन उसने खुद को और हरीम को एक ऐसी उम्र भर की कैद में डाल दिया है जहां अब सिर्फ पछतावा और खामोशी होगी, और रहते वफा के इस पर्दे में छुपी तलखियां अब कभी खत्म नहीं होंगी।